Hello guys, maaf Leila. Sorry galayo साहब मुराधी माँ को छोटो छिया। एही भिडियोटी संपूर्ण मनोरंजन पाई प्रस्तुत करा जायछि। आपनको टिके हसैबा पाई एवं आपनको मनोरंजन पाई दया करी एही भिडियोटी को केही देहको नेबेनी एवं कोनोसी पार्श्व प्रतिक्रिया पाई आमे दायी नुहे। हेलो गाइस मु टिके समंद्रेड मु आसी जे आज एक दमदार वीडियो नै की आज रो वीडियो रे छंती क्यूटी गांडा माने अवसरी पेला जे की से पुओ कि झियो माने आपण भी डाउट रे पड़ी जिवे से भाई ना दीदी ना सिस्टर ना ब्रदर तांकर किछरा रील्स देखि देला परे आपण भी डाउट रे पड़ी जिवे कि तांकु किया गलवर बनेइबो। चलंतु आउ समय नष्ट न करी आज रो दमदार वीडियो स्टार्ट करबा। इंट्रो लगाउची जस्ट टिके। भाई माने बहुत दिन मत यूट्यूब रे कमेंट आसतिला कि अवसरी पेलांगु नै कि किछि वीडियो करिया पे। इंस्टाग्राम रे भी मते बहुत सारा मेसेज आसीछि कि अवसरी पेलांगु नै कि किछि वीडियो करंतु। वर्तमान सेम करिछि सेही अवसरी पेलांगु नै कि किछि वीडियो करिछि। चलंतु आपण माने देखिबा वीडियो केमति हिछि। हेलो गाइस भाई ये की है ये तोरा ओरिजिनल डंको होता माफ से लीला मुडी के सामंत राइट एति ही हो बाबा नले तू ही पटे मल मूत्र धातु गर्भ सब बाहरी पड़ो बुझलु कि एटा हला बाना ना एटा केमते खाबी जानि पानी जानी पारुनु तो किछि जानिबुनी आ छोट पिलाटे तो खीर खाउथु जानिबु केमिति अजना चाउल रे भात खाउछु बोधे आ तू जति जानि पारुनु आसे 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 मु कहि देबि लो मो धनटा मो गेलुटा मो पुच्छु नाही जति सेटा करिबुनी ताले ताको तळे पोती की हल्का सोरिस तेल मारी की तापर बसि पड़े। ओह नो आ आ आ आ आ सज्जरे खाऊ एंती उड़ंता पुतना भलिया कौन होजु बनु हाथी की डाकी देबी तो मोर ओदा कपड़ा लगेई पाड़ी दबो जानछु। आ तोर जो नुआ नुआ कदली खाइबार उत्कंठा उत्फुल्लित हो जाउची सब कड़े छाडी छुडी के गोटे माडरे पळेबो बुझलु कि बाबा सेया मो कथा माने सज्जरे खा आ जदी न खाइ पारुछु ताको तळे थोई की तापर बसि पड़े हल्का सुरिस तेल मारी की। अच्छा भाई माने कहलो बाटी पागल ना जानी पेला माने गोटे वर्ड सुनी जे सब किछि जानी सुनी न जानला भले होय ताको हम भाषा रे कहंती जानी पेला। भाई माने आपण मन गोटे डाउट होतबो ता नाम अवसरी पेला देथिले पुणी जानी पेलाटा कुआडू आइलानी नो डाउट ता ना हमें फास्ट जोटा देथिले सेटा ही राइट ता ना हला अवसरी पेला। हेलो गाइस ए जीवन तो पुतना सुरटा पुणी किए कोन भाई माने आपण माने भी डरी गले ना जम्मा डरिवार आवश्यकता नहीं ये पर हमर से अवसरी पेला जदी डाउट होउची ये अवसरी पेला कि नहीं जानिया पई देखंतु मु अवसरी लीला कौन कहूली अवसरी पेला ही तब जना पड़ जाऊँगी ना एमती बांधेरी संसार कौटू आसवे एमती बांधेरी संसार कौटी मिलबेनी परा। भाई माने निराट सत कथा कहबी यार एभली रूप केमिति हेची पिलादिने तो मंडाखिया असुरुणी कथा शुणी मंडाखिया असुरुणी सगड़े सगड़े मंडा पिठा खाए से ही मंडाखिया असुरुणी मंडा पिठा खाई विकल हगी पकई ना एमती विश्व सुंदरी कौटू बाबा बाहरी था पुणी भूल हो गला विश्व सुंदरी नुह बरा विश्व बांधेरी मुराधी माँ को छोटो छिया अप्सरी माँ मो आशीर्वाद नबाकु चाहूछ तथास्तु। कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं और तू राधे मार सान झील कि हेथि परा मु ठीक जानी कहीं तांकर सबुतक लक्षण तो पाखे अच्छी निश्चित भाव में तू राधे माँ सान झील हो ना ना आशीर्वाद नेबिनी काकेरा अंडा सीझा खाई तो मुहरे जोड़े बाड़ी ना जब ता न करेबी 5टा डायरिया पेशेंट को डाकी तो मुहरे छेरेबी। वाह बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मो पादरु बाहरुची महू तथास्तु। नाई 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 सेगुड़ा महू नुह सेगुड़ा हला टट्टी आम आग द्वारा चिंटू बरा काली आइला देखि जाइछि मते कहला टट्टी बोली आ तू मिछ कहले हबो आ जदि तू मो कथा सुनिबोनी पुणी से मिछ कहबो ताले मु से आग द्वारा चिंटू को लगै देबी तो मुहर जाई के हल्के के चुच्चू कर दबो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मो आशीर्वाद नेले ना तमे मो परी सुंदर देखा जिबा।
ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଲୋ ତୋ ଭରି ବାନ୍ଦେରୀ ଦେଖା ଯିବୁ। ମୁଁ ଏବେ ଗୀତ ଗାଇବି। ମାନେ ଏମିତିଆ କର୍କଶ ସ୍ୱର କାହା ପାଟିରୁ ବାହାରିଥାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ରୋଗିଣା ମେଣ୍ଢା। ରୋଗିଣା ମେଣ୍ଢା ଯେତେବେଳେ ବିକଳରେ 20-25ଟା ଜନ୍ମ କରିଦିଏ ସେତେବେଳେ ତା ପାଟିରୁ ଏମିତିଆ ସ୍ୱର ହିଁ ବାହାରିଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇବି। ଏଇ ଦେଖେ ପୁଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ କରିସାରିଲୁଣି। ଏନେ ତତେ କେଇଥର କହିବି ତୁ ବାନ୍ଦେରୀ ବୋଲି। ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ ବାନ୍ଦେରୀ। ଆଉ ତୁ ପୁଣି ନିଜେ ନିଜେ ଗୀତ ଗାଇକିନା ତାରିଫ କରିସାରିଲୁଣି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇବି। ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ, ସେଟା ହଉଛି ବାନ୍ଦର ହେଲା। ବାନ୍ଦେରୀରୁ ବାନ୍ଦର। ତୁ ସେ ବାନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇବୁ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ତ ଦେଖି କେତେବେଳେ ଶୁଣିବା କେମିତି ଗୀତ ତୁ ଗାଇଛୁ। ଆମେ ପରା ତମ ସାଇ ଛକା। ତୁ ଆମ ସାହି ଛକା ବୋଲି କିଏ କହିଲା ତତେ? ତତେ କାହିଁ ମୁଁ ଆମ ସାହିରେ କେବେ ଦେଖିନି କି ଆମ ସାହିରେ ତ କେହି ଛକା ରୁହନ୍ତିନି। ଏନା ଚିଣ୍ଟୁ ଡାକିବି ବହେ ବାଡ଼େଇବ ତତେ। ଚିହ୍ନିଛୁ କି? ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ନୋଳିଆ ସାହି ଛକା, ବୁଝିଲୁ କି? ତୁ ଆମ ଗାଁ ସାହି ଛକା ନୁହଁ। ନାଇଁ ତୁ ନୋଳିଆ ସାହି ଛକା। ତ ଯାହା ହଉ ଠିକ୍ ହେଲା, ଆମ ଡାଉଟଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ପୁଅ ନା ଝିଅ, ତୁ ବ୍ରଦର ନା ସିଷ୍ଟର। ତୁ ତ ନିଜେ ମାନିଗଲୁ ଆଉ, ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ। हेलो गाइस, मैं आपसे लीला। ଭାଇ ମାନେ ଏଇ ଶଳାଟି କଦଳୀ ଖାଇକି ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିବା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ଅଜାଗା ଜାଗାରେ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି କର୍କଶ ସ୍ୱର ବାହାରୁଛି ଆଉ କହିପାରିବେ ସାଧାରଣତଃ ଏମିତି ଭାଷା କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାଇ ଛେଳି ଆଉ ଖାସୁରୀ ବୋଦା ଏମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ସବୁ ଏମିତିଆ ଭାଷା ବାହାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ମୋ ତଣ୍ଟିରେ ମାଛ କଣ୍ଟା ନାଖି ଯାଇଛି। ଭାଇମାନେ କହିପାରିବେ ଏ ଖାଇଲେ ହିଁ ପିଇଲେ ହିଁ ଶୋଇଲେ ହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? 100 ଦାରିଆ ଯୋଉଦିନ ମରିଥିଲେ ଏ ଶଳାଟି ହେଇଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। प्यारी समझ गई। ଆଉ କହୁଛି ମୋ ତଣ୍ଟିରେ ୟାର ମାଛ କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଘୁଷୁରୀ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ନେଇକି ପୁରେଇ ଦେ, ସେ ଗପ ହେଇକି ସବୁ ଏକାଥରେ ବାହାରି ପଡେ। भगवान ମୁଁ ପଚାରିଲି ଡକ୍ଟରକୁ ଯେ ଡକ୍ଟର କହିଲା ସାଥୀ ବାବା ପାଖକୁ ଯା, ସେ ମହୁ ଦେଲେ ଭଲ ହବ। ହଇରେ ଶଳାଟି, ଏବେ ପରେ ନା ତୁ କହୁଥିଲୁ ତୋ ପାଦରୁ ମହୁ ଝରୁଛି, ତୁ କୁଆଡ଼େ ରାଧେ ମାର ସାନ ଝିଅ? ଏନା କ'ଣ ସାରଥିଆ ବାଡ଼େ ଖୋଜା ପକେଇଲୁଣି? ରେ ଶଳାଟି, ମୋ କଥା ମାନେ ଭୁଲରେ ସାରଥିଆ ପାଖକୁ ଯାଆନି। ଜଙ୍ଘ ସନ୍ଦାରୁ ସିଏ ମେଞ୍ଚେ ବିଭୂତି ଗାଡ଼ି ଯଦି ତୋ ମୁହଁରେ ସଙ୍ଗେଇ ଦେବ, ତୁ ଶଳାଟି 3 ଦିନ ଯାଇ ଚେତା ବୁଡ଼ିକି ପଡ଼ିବୁ। ଚେତା ଫେରିବା ପାଇଁ 300 ଡାକ୍ତର ଲାଗିଲେ ବି ତୁ ଚେତା ଫେରିବୁନି 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ କଥା ମାନେ ସାରଥିଆ ପାଖକୁ ଯାଆନି। ରେ ଭାଇ ସାରଥି ବାବାର ହାତରୁ ବୋଧେ ବିଭୂତି ବାହାରେ ନାଇଁ କି? ଓ ସରି ମୁଁ ଭୁଲରେ ଜଙ୍ଘ ଆଡ଼େ ପଳେଇଲି। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ସାଥୀ ବାବା କୋଉଠି ଅଛ? ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଏଇ ବା ମୋ ପକେଟ ଭିତରେ ଥିଲା, ଯାଇଛି ମାର୍କେଟକୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ। ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଆସୁ କଥା ହବା। ଏଇ ଦେଖେ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ। ବାବା ମାନଙ୍କୁ ଏମିତିକି ଡାକନ୍ତି ନା? ଏମିତିକି ଡାକନ୍ତିନି, ଏମିତି ଡାକିବୁ ବାବା ଲୋ। ଏ ବାବା ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟଶୂଳି କିଣା ଆଣିକି ମୋ ତଣ୍ଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଲୁ। ସେ ତଣ୍ଟିରେ ନ ପୁରେଇକି ଯଦି ଭୁଲରେ ତ ପୁରେଇ ଦେଲା, ତାହେଲେ ତୁ ଶଳାଟି 6 ନମ୍ବରରେ 6 ଦିନ ଆଡମିଟ୍ ହବୁ। नहीं सारी गलायो साम प्रेमरा टूट गला बिच्छा सा तोटारो मरा। सत्य कहते हैं दुनिया में लोग प्यार न कर, आउ से गाड़ी रे बात रखी भी नहीं। मौसाणी नहीं जब मथे सिंदूरा दे दे। ଭାଇ ମାନେ କହିପାରିବେ ଏ ଶଳାଟି କାନ୍ଦୁଛି ନା ମ୍ୟୁଜିକର ରିମିକ୍ସ ଲଗାଉଛି? ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପରେ ଗୀତ ଚେଞ୍ଜ କରି ଚାଲିଛି। ଆଖିରେ ଲୁହ ନାହିଁ, କାନ୍ଦୁଛି ଗୁହ ପାଇଁ। ଭାଇ ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଦମଦାର ଏପିସୋଡ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। हेलो गाइस, मैं आपसे लीला। ମୁଁ 16 ବୟସୀ କାକୁଡ଼ି କଷି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ, ଦହିବରା ଖାଇଲି, ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲି, ଚାଟ୍ ଖାଇଲି, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ମତେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ବାଡ଼େଇଲା। ଆଉ କହୁନୁ ମୁଁ ତା କାମୁଡ଼ି ଦେଲି, ମୁଁ ତା ଟଟି ଖାଇଦେଲି, ସେ ରାଗିରେ ମୋ କାନକୁ ଯୋଡ଼େ ଚଟକଣି ଥୋଇଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଇଚିଆ। ଆଉ ଯଦି ତା ନ କହିପାରୁଛୁ ସିଧା କହିଦେବୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଅସରି ପେଲା। ଭାଇମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କେଉଁ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ନେଇକି ରୋଷ୍ଟ କରିବା। ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ଏତିକି, ଆଉ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ।